जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर शिमिलीपाल को जगिब सशस्त्र पुलिस गठन हेब 131 जणिया आर्म्ड पुलिस रिजर्व कंपानी। शिमिलीपाल बाघ्र संरक्षण प्रकल्प जगिब गोटे कंपानी सशस्त्र पुलिस तैयारी हेब 171 जणिया आर्म्ड सशस्त्र रिजर्व कंपानी। एथपाई अकाउंटेंट जनरल को चिठी लिखि जणाइछंती गृह सचिव सत्यव्रत साहू। तैयारी हेउथबा एही कंपानी जणे कमांडर, जणे इन्स्पेक्टर, 3 जण सब इन्स्पेक्टर, 3 जण असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर, 3 जण हाबिलदार, 3 जण ड्राइव हाबिलदार, 27 जण सिपाही और 3 जण ड्राइव रहिबे। मयूरभंज एसपी यार प्रशासनिक दायित्व में रहिबे। एने दिबा 3 घंटा समय सूचना प्रदान कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर जयपुर विभिन्न अंचल हाड़भंगा शीत। मयूरभंज जिलार पाददेशरे थिबा जयपुर विभिन्न स्थान में गत किछि दिन धरी पारद खसुची फल शीतरे जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ुछि। एने दिबा 4 घटिका समय प्रतिक्रिया रखिछंती स्थानीय बासिंदा। परवर्ती खबर करंजिया गले निकट में जैनिक असहाय मानसिक विकृत वृद्ध को उद्धार कले भरोसा परिवार सदस्य। मयूरभंज जिला करंजिया बजार स्थित गलई छक ठारे दीर्घ दिन ठारू जणे मानसिक विकृत वृद्ध ठंडा काकर रही आसुथिबारु सकाळ 9 घटिका समय भरोसा परिवार सदस्य महिला सभानेत्री मालती महांतों सहित सदस्य बलराम मुर्मू, टुलू बारे, मुना भाई और अन्य माने पहुंची ठंडारे थरुथुआ मानसिक विकृत वृद्ध को उद्धार करथिले। तांकु चा जलखिया देवा परे परिचय पचारिबारु हिंदी भाषा रे से निजकु राकेश दास और घर जामशेदपुर बोली कहिथिले। ठंडा कटिबा परे से तांकु स्वच्छ करी गाधोई देवा सहित नूतन वस्त्र एवं शीत वस्त्र एवं खाद्य प्रदान करथिले। व्यक्ति को तांको ठिकाना स्थान को पहुंचाइबा पई स्थानीय प्रशासन को मध्य अवगत करछंती सदस्य वृंद। परवर्ती खबर बड़साई ब्लॉक अंतर्गत माणतीरी ग्राम में अबकारी मोबाइल दल और बेतनटी अबकारी थाना कर्मचारी मिलित चढ़ाऊ 400 ग्राम गंजेई जबत कराई अभियुक्त को गिरफ्त कराई। अभियुक्त जनक हेले सही ग्रामर घर ज्वाई भाव रही हेमंत साहू बयस 50 वर्ष। हेमंत दीर्घ दिन धरी गंजेई व्यवसाय चलाई आसुथिले बोली ग्रामवासी माने कहिसंती। माणतीरी ठारे एक पुलिस फांडी थिबा बेले व्यापक गंजेई कारबार व्यतीत देशी एवं विदेशी मद बेआईन भाव बहु परिमाण में बिक्री होउथुवा बेले पुलिस दृष्टि न पड़ा साधारण असंतुष्टि सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर मोरडा थाना रे गत सेप्टेम्बर 25 रे 273/24 नंबर रे एक ठकई मामला रुजु होइतिला। सूचना मुताबक बालेश्वर जिलार आनंद झा मोरडा थाना अधीन 5 भाया ग्रामर अमूल्य महांतो पुओ दुर्गा शंकर बयस 41 वर्षों सह ठारू एक जमी किणाबिका नहीं पूर्वर चुक्तिनामा स्वाक्षरित होइतिला। चुक्ति अनुजाई दुर्गा शंकर आनंदों ठारू अग्रिम 10,50,000 टंका जमी बिक्री बाबद को नहीं। मात्र परवर्ती समय दुर्गा शंकर चुक्ति खिलाफ करने सहित जमी रेस्ट्री कले ना कि नहीं अग्रिम टंका मध्य फेरस्त कले ना, जहां नहीं थाना रे अभियोग हेबा सह कोर्ट रे मामला रुजु होइतिला। कोर्ट को निर्देश रे केस रो तदंत दायित्व मोरडा थाना अधिकारी सत्यनारायण बल को दिया जाइतिला। मात्र बारंबार खबर देवा सत्वे अभियुक्त तदंतर सहयोग न करिबारु बुधवार विलंबित राति दुर्गा शंकर को पुलिस तांको घरु गिरफ्त करथिला। गुरुवार कोर्ट चालाण करबा परे जमीन नामंजूर हेबारु विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जाइथिबार सूचना मिलछि। परवर्ती खबर स्थानीय पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चिकित्साधीन अवस्था जैनिक व्यक्ति बुधवार राति मृत्यु घटी। मृत व्यक्ति विषय थाना अधीन खड़मबेड़ा ग्रामर कान्हू सरदार बयस 50 वर्ष बोली कहुले सठिक परिचय मिल पारे नहीं, कारण तांकर कौन संपर्क एपर्यंत पहुँची नथिबारु मृतदेह को चिन्हट पर स्थानीय मेडिकल रे संरक्षित अवस्था रखा जाइछि। एने पुलिस फांडी अधिकारी गोपाल माझी ठारू प्रकाश। परवर्ती खबर जयपुर निर्वाचन मंडल विभिन्न स्थान में बीजेडी सभ्य संग्रह अभियान आरंभ। मयूरभंज जिलार जयपुर निर्वाचन मंडल अधीन विभिन्न स्थान में दिवा 2 घटिका पर ठारू बीजेडी सभ्य संग्रह अभियान कार्यक्रम आरंभ होइछि। पूर्वतन विधायक श्री चक्रधर हेम्ब्रम नेतृत्व में यही सभ्य संग्रह अभियान आरंभ कराଯାଇଛି। अधिकरू अधिक जनसाधारण को बीजेडी सहित किपरि जोड़ा जाई पारिबो एही कार्यक्रमर मूल लक्ष्य बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଲ୍ୟାମ୍ପ ପରିସରରେ ଧାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଲ୍ୟାମ୍ପସର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣିବେ। ସେ ନେଇ ଥିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଲ୍ୟାମ୍ପ ପରିସରରେ ଧାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମ୍ବାଦ ସମିତି ତରଫରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକଟାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ। ପବିତ୍ର ଗୃହ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାରିପଦାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକଟାରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗ୍ରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଗଡ଼ରାସଳ ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ରାତି 10ଟାରେ ଜୈନିକ 23 ବର୍ଷିଆ ଯୁବକଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଡ଼ରାସଳ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ଅବିବାହିତ ପୁଅ ବାପୁନ ସିଂ। ମୃତ ବାପୁନଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବିପୁନ ସିଂଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବାପୁନ କାମରୁ ଆସି ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଘର ଲୋକମାନେ ଡାକିଥିଲେ। ନିଦରୁ ଉଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଘର ଅଗଣାରେ ବାପୁନ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବାପୁନଙ୍କ ମୁହଁ ଏବଂ ନାକରେ ଆଘାତ ଲାଗି ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ସହିତ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଘର ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପୁନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବେତନଟୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ବାପୁନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଜାମଦା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜାମଦା ହାଟବାଦଲା ସୀମାନ୍ତରେ କାହ୍ନୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନଦୀରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଶେଷ କରି ଖରାବେଳେ ଓ ରାତିରେ ପାଣିରୁ ବାଲି ଛାଣି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି। ଦୈନିକ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା, ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ବିଭାଗ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବା କାହ୍ନୁ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଶ୍କେଶନ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଜଣାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 4,08,756 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ 3 ମାସ କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାରିପଦା ଶାଖାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ନିମନ୍ତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଋଣ ସୁଝିବା ସକାଶେ 2,04,378 ଟଙ୍କାର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ଟି ବାଉନ୍ସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାରିପଦା ଶାଖା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲବେବାଇ 2021 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ପାଢ଼ୀ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଅଙ୍ଗାରୀ ଛକ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାର ନିକଟରେ ଏକ ଚାଳିଆରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେ ହେଲେ ମରଡ଼ା ଥାନା କୁସୁମକୋଟି ଗ୍ରାମର ଦୁଲା ସିଂର ଝିଅ ଶାନ୍ତି, ବୟସ 25 ବର୍ଷ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଭାଇ ବଳରାମ ସିଂ ବାରିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସି ଶବ ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀର୍ଘ 1 ସପ୍ତାହ ଧରି ଉଦଳା ସହରର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବା ଫଳରେ ଦେଣନେଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 5ଟି ଏଟିଏମ୍ ମଧ୍ୟରୁ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଥାନା ଛକରେ 2ଟି, ନଗରପାଳରେ ଗୋଟିଏ, କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍ 14 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଉଦଳା କଲେଜ ରୋଡ଼ ଏଟିଏମ୍ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲାଇନ୍ ଗଲେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ନ ବାହାରିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଛି। ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ
समस्या खूब शीघ्र समाधान हेब बोली प्रकाश करछंती। परवर्ती खबर मोरडा थाना चिकटामाटिया सरकारी आश्रम विद्यालयर प्रधान शिक्षयित्री कांचनबाला दास बुधवार राति आश्रम क्वार्टर में एकुटिया टीवी देखुवा समय कहीं जड़े पशि सुना गहना और टंका लुटि नहीं अभियोग होती। दुर्वृत्त जनक मुहर कपड़ा बांधि घर भीतर को हठात पशि आसी प्रधान शिक्षयित्री को आक्रमण करने सहित सुनार हले कानफुल पटे चूड़ी 2टी मुदी गोटे चेन नहीं सह धमक दे टंका और एटीएम कार्ड मागिथिले। प्रधान शिक्षयित्री जीवन भयर कौन उपाय न पाई भ्यानटी बैग्रु नगद 3000 टंका काढ़ी देथिले। ठीक से समय कहीं आसबार शब्द पाई दुर्वृत्त जनक सेठारु चंपट मारिथिले। गुरुवार प्रधान शिक्षयित्री लिखित अभियोग आधार में मोरडा पुलिस 412/24 मामला रुजु करने सहित अभियुक्त को धरने को तदंत जारी रखिथिबा एएसआई दीनबंधु देहुरी सूचना प्रदान करछंती। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।